काल एक न्यूज पळयलो की हेलिकॉप्टर सर्व्हिस ट्युरिझम स्टार्ट जावपाचें आसा। हांगा गोंयांत जे ट्युरिस्ट येता ते तुमकां खबरच आसतलें की एक तर तुमी फाटल्या दिसांनी न्यूज पळयला आसतलें की रस्त्या सायडीन रांदून जेवता आनी कोण येता ते बाबडे सामान्य मिडल क्लास बजेट घेवन येता। कोणाकूच परवडपाना हे 25,000चे हेलिकॉप्टर रायड करपाक। सो सरकाराक सांगपाक सोदता, समज पैसे घालपाचेच आसा जाल्यार एसेन्शियल सर्विसेसाचेर घाला, जशें की एम्ब्युलन्स वाडयात, फायर ब्रिगेड अपग्रेड करात, पोलिसांक जीपी वाडयात, हॉस्पिटलांनी अपग्रेड इक्विपमेंट्स हाडात। हे हाडनासतना तुम्ही आयज मळबांतल्यान वचपाचे उलयतात। पयलीं रस्त्यार जे चलता ते पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सारखे करात। मॅक्झिमम टायम तुमकां कदंबा बस बंद पडिल्ली मेळटा, तेजे बद्दल तुमी कितें केला? हेजे बद्दल कांयच चिंतनासतना आमी चिंततात की वयल्यान वाऱ्या वयल्यान कशें वतले, मळबा वयल्यान कशें वतले। एक तर्फा म्हणटा नरेंद्र मोदीजी प्रायम मिनिस्टर आमचो की आमी फ्यूल साल्वार करपाय, आनी दुसरे वाटेन सरकार आमचो गोंयचो सरकार हेलिकॉप्टर हाडपाचें उलयता। हेलिकॉप्टर कितें उदकाचेर चलता? ना। सो लास्ट पळोवपाक गेल्यार गोंय हें गोंयकारांचें, हें आमकां रावपाचो प्लेस, आमची आवय। हे तुमी आयज मनी मेकिंग बिझनस करून सोडला। कोण येता, बिझनसमॅन येता हांगा एअरबीएनबी घालता, कोण हांगा येता आपलो हेलिकॉप्टर घालता, कोण सोलर बोट घालता, कोण आनी कितें घालता। आमचे गोंयकाराक बेनिफीट आसा ते कितें करता तुमी? आयज गोंयकारांक तुमी आमकां सगळ्यांक लाचार करून सोडला। सो सरकाराक सांगता जे गोंयकाराक बेनिफीट आसतले ते पयलीं करा, कित्याक तुमी निवडून आयला गोंयचे प्रजे खातीर, नाही ट्युरिस्टा खातीर किंवा ह्या बिझनसमॅना खातीर न्ही। थँक्यू।